करला नदी में शव मिलने से फैली सनसनी। शहर की बीचों बीच बहने वाली करला नदी में शव मिलने से आज सनसनी फैल गई। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. सोमवार सुबह नदी में मछली पकड़ रहे कुछ लोगों ने जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने के पीछे बहने वाली करला नदी में एक शव को तैरते हुए देखा। खबर फैलते ही इलाके के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को नदी से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भेज दिया गया है। नदी किनारे जुटे स्थानीय लोगों ने बताया कि शव किसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति का है। हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। कोतवाली थाने की पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। এটা সকালে যখন আসছি আমরা নদী পাড়ে মাছ মারার সময় তখন দেখি হাত টাত বাড়ায় আছে, গন্ধ বাড়াচ্ছে কী জিনিসটা। তারপরে দেখলাম, তারপরে থানায় ফোন টোন করলাম। ফোন টোন করাতে থানারা আসছে থানার থেকে। তোমাদের কি আশেপাশের কেউ হবে? আশেপাশে কেউ ওখানে তো মুখটা চিনা আছে না, না দেখলে তো ওরা বাড়ির কেউ না আছে তো বলতে পারবো না। আমাদের মধ্যে মিসিং তো কেউ নাই। এখানে তো লোক তো আপনার মাছ ধরে যায়, মাছ ধরি আমরা। মাছ ধরতে আসে এই কারণটা দেখাই। আনুমানিক বয়স কত হতে পারে? আর আমার না, আপনার না, বডির। ওটা তো আমি কি করে বলতে পারবো, দেখাচ্ছে। পুরুষ তো? ছেলে ছেলে ছেলে। ধন্যবাদ। বললাম দাদা, এখানে বডিটা কয়দিন থেকে আপনারা মানে? আমরা এই 3-4 দিন থেকে এইভাবে দেখতেছি। আরও খোলা পাতা ছিল, ওই যে কালকে এসে ওই চিংড়াটা টানলো ওই কোলাগুলা। গন্ধ হচ্ছিল? তাও গন্ধ হচ্ছে, তাও মুখটা দেখা যায় না। আমরা কি করব? আজকে কি স্পষ্ট বুঝলেন? আজকে স্পষ্ট বুঝলাম। কি করবেন এখন? এখন কি করবো আমরা? পুলিশ আসছে? হ্যাঁ, পুলিশ আসছে। পুলিশ তো আসছে, দেখি আসছে।